fikih. Jadi kan dalil taklid fikih ke salah satu yang 4. Jadi ulasieun urusan taklid fikih geus dijamin ku Al-Qur'an. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Para ulama sepakat bahwa ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun dalil wajibna taklid ke salah satu imam yang 4, taklid dalam urusan fikih. Tapi lamun urang bisa nerjemahkeun Al-Qur'an sorangan, oke bisa nerjemahkeun hadis Rasul sorangan, atuh geus teu usah, henteu wajib, maksudna henteu wajib ngilukeun nu 4 urusan fikihna. Ditulisnya karomah imam nu 4. Pertama karomah Imam Hanafi. Karomah Imam Hanafi. Karomah itu kesaktian atau kehebatan atau keanehan yang Allah turunkan kepada para wali-wali Allah. Pertama karomah Imam Hanafi. Di antara karomah Imam Hanafi yaitu dawam wudu selama 40 tahun. Jadi ke batal wudu deui, terus bae sebelum sare wudu, udang sare langsung wudu. Bagaimana udang sare sarapan. Tuh Imam Hanafi di antara karomahnya dawam wudu selama 40 tahun. Pertama nomor 1. Di antara karomah Imam Hanafi nomor 1 dawam wudu selama 40 tahun. Terus selanjutnya Imam Hanafi mampu menghatamkan Al-Quran 30 juz. Imam Hanafi mampu menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 hari 1 malam, 24 jam. Di 24 jam hatam Al-Quran ya pasti aya sare, aya minum. Berarti ngan berhajaman tanya. Terus karomah Imam Hanafi selanjutnya, Imam Hanafi pernah diberikan hadiah 10.000 dirham. Dirham itu kepingan perak. Berarti 10.000 kepingan perak. 10.000 koin perak. Imam Hanafi pernah diberikan hadiah 10.000 dirham oleh Raja Abu Ja'far. Diberi hadiah 10.000 dirham ku Raja Abu Ja'far. Agar Imam Hanafi menjadi hakim Baitul Mal. Mun aya menteri agama, agar Imam Hanafi menjadi hakim Baitul Mal. Imam Hanafi menolak dan memilih dicambuk oleh Abu Ja'far. Itunya hebat betul kan. Diberi hadiah 10.000 dirham. Ambunglah ulama. Iya hadiah naon? Guys pokoknya ya hadiah cokot 10.000 dirham. 10.000 dirham. Oke, anjeun teh jadi menteri agama, jadi hakim Baitul Mal. 10.000 dirham. 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 10.000
Embung lah, embung entah Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi saya mau milih dicambuk, milih dihukum ku raja daripada harus jadi hakim Baitul Mal. Kunaon embung, cek raja. Sebab saya masih tidak bisa adil. Orang boro malah daftarnya. Jadi jauh ya guys. Itu diantara karomah Imam Hanafi. Jadi karomah teh lain berarti bisa hiber baik. Karomah lain berarti bisa nangkal bom. Ya tadi termasuk karomah, tak aneh kan? Diberi hadiah 10.000 dirham, apakah tak aneh? Ditolak. Ya pasti Imam Hanafi teh butuh duit. Ditolak ke Imam Hanafi. Bahkan Imam Hanafi uniknya lebih memilih dicambuk ku Raja Abu Ja'far lantaran menjadi hakim Baitul Mal sieun teu bisa adil. Itu diantara karomah Imam Hanafi. Terus enak karomah Imam Maliki. Di antara karomah Imam Maliki sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Selama 70 tahun. Rumata cek cerita sebagian guru Imam Hanafi mah henteu resep bergadang. Henteu resepkeun bergadang. Kunaon? Imam Maliknya. Imam Malik mah henteu resep bergadang. Kunaon Imam Malik henteu resep bergadang? Sebab Imam Malik mah mun sare ngimpi kapanggih jeung Rasul. Kitu-kitu bae selama 70 tahun. Selalu mimpi bertemu dengan Rasulullah. Sedangkan urang mah sekali ge can pernah ngimpi jeung Kanjeng Rasul sekali dijamin husnul khotimah. Kita mimpi bertemu dengan Rasulullah satu kali doang. Itu nyata Rasulullah. Karena bangsa setan, bangsa iblis, bangsa jin mual bisa ngalih rupa jadi Kanjeng Rasul, asup kala mimpi ngaku-ngaku Rasul, moal mereka teh mau bisain. Jadi kesimpulan bila mana urang ngimpi kapanggih jeung Kanjeng Rasul itu asli Kanjeng Rasul datang ke mimpi urang. Berarti Rasul teh rindueun aya kapanggih. Mimpi jeung Rasul dijamin teman geus husnul khotimah. Mau iman Islam baena. Tu Imam Maliki mah sampai 70 tahun ngimpi teh jeung Rasul bae. Terus di antara karamah Imam Malikinya tadi 70 tahun ngimpi kapanggih jeung Rasul. Di antara karamah Imam Maliki seumur hidup tidak mempunyai rumah. Seumur hidup teu boga tempat tinggal, ngontrak seumur hidup teh. Atuh hari sarana ibadah mah dibangun. Mun cek urang mah majlis dibangun ku Imam Maliki. Masjid dibangun. Giliran Imam Malikina seumur-umur ngontrak bae teu boga imah. Itu karomah kan aneh. Mun cek urang mah naonannya. Seumur hidup teu boga imah. Jadi dikontrakan beta jeung keluargana. Berarti keluargana ge sarua ahli zuhud. Imam Malik seumur-umur tidak mempunyai tempat tinggal. Bahkan Raja Harun Rasyid memberikan hadiah 300 dinar. Dinar itu kepingan emas. Dirham kepingan perak, mun dinar kepingan emas. Raja Harun Ar-Rasyid memberikan hadiah 3.000 nya 300. Raja Harun Ar-Rasyid memberikan hadiah 3.000 dinar. Yang mana di zaman itu 1 dinar sama dengan 8 gram. Berarti 8 kali 3.000 berapa? Bisa berapa gramnya? Diberi hadiah ku Raja Harun Ar-Rasyid 3.000 dinar
Sedangkan di zaman harita sadinar nate sama dengan 8 gram. Di zaman harita tak. Di zaman Imam Malik 1 dinar sama dengan 8 gram. Ini kali-kali teh diberi hadiah 3.000 dinar, 3.000 koin emas. 1 koinnya tadi 8 gram. Untuk membangun rumah atau tempat tinggal. Raja Harun ar-Rasyid mere hadiah sakitu teh jeung imah. Ye, jeung imah ye hadiah. Ngadengna ngontrak deh ngontrak. Imam Malik menolak. Imam Malik menolak. Sebab kata Imam Malik, rumah akan dihisab di akhirat. Atau mendingan lamun saya ngontrak mah hisab dan teu kebal teuing, sidang di akhirat dan teu kebal teuing. Hei Imam Malik, misalkan di akhirat. Anjeun boga tempat tinggal di dunia. Henteu saya mah ngontrak, tuh bebas. Sidang teh teu kebal hisabna. Tapi jelema nu boga imah, di sidang kita di akhirat dihisab per meterna ieu taneuh meunang ti mana, batu batana menang di mana, semena menang di mana semen, halal apa haram, hasil halal apa hasil haram. Kemana cek Imam Malik ya, geus lah mending ngontrak bae. Ya sebab ari ngontrak mah hisabna moal kebal kayak di akhirat. Boga imam pribadi, dihisab per meter taneuh, per kubik bata dihisab. Tak sampai Raja Harun ar-Rasyid kebingungan, heran. Cek lama kakarak manggih jelema kosil. Biasanya batur teh ulama-ulama nu lain ndek nyieun pondok, datang ke saya cek Raja Harun ar-Rasyid. Mun cek urang mah datang mau proposal, ndek nyieun majelis taklim, datang ke saya minta bantuan dana. Ieu mah saya nu mere langsung 3.000 dinar. 3.000 kepingan emas. Ditolak ku Imam Malik, padahal jeung nyieun imah ditolak. Mending ngontrak bae cing Imam Malik mah. Eta karoma tak aneh pan nya. Geus lain bangsa urang ya. Nah terus katiluna karomah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tadi wafatnya tahun 204 ya. 204 Hijriah. Itu wafat Imam Syafi'i. Bulannya bulan Rajab, hari Jumat bulan Rajab. Tapi jarang orang manggihan haul Imam Syafi'i. Tamun dek haul Imam Syafi'i bulan Rajab. Imam Syafi'i wafat bulan Rajab. Poena poe Jumat tahun 204. Lolobana haul Tuan Syekh, haul Imam Abil Hasan Sadili, haul Imam Syafi'i jarang. Karomah Imam Syafi'i mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran di usia 7 tahun. Jadi lain 7 tahun mulai hafal, lain 7 tahun teh geus beres hafal, geus tamat kabeh. Geus hafal seluruh ayat-ayat Al-Qur'an di umur 7 tahun. Itu kan aneh. Karomah. Umur 7 tahun. Bari loba nu nyaritakeun Imam Syafi'i teh anak yatim. Bapakna geus wafat. Ibuna pembantu. Imam Syafi'i itu bukan orang kaya. Imam Syafi'i sarua kalangan orang susah. Tapi lamun garis kabeh dari keturunan Rasul. Entah itu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, semua itu keturunan Rasulullah. Anu opat ieu, para habaib ieu, dzurriyyah Rasul. Atena lamun lain dzurriyyah Rasul, moal kahati kurang umur 7 tahun beres hafal Al-Qur'an.
Dan di antara karomah Imam Syafi'i, berhasil mengarang 113 kitab. Di antara karomah Imam Syafi'i berhasil mengarang 113 kitab. Tadi komen ku salah satu murid, guru nambah deui sih 113, kurang hari sakieu mah. Maka cek Imam Syafi'i ke sakieu bae 113. Sebab saya tafaulan ahli Badar. Ahli Badar 113. Maksudnya pahlawan Badar 113. Nah saya teh tafaulan kadinya. Makanya kitab jangan 113. Muridnya suruh tambahan. Nambah deui sih nyeuna ulah 113. Teu Imam Syafi'i hayang sakitu bae. Sebab tafaulan cenah ka jumlah sahabat Badar 113 pahlawan Badar. Tunu kaopat karomah Imam Hanbali. Karomah Imam Hanbali. Imam Hanbali berhasil menghafal 1 juta hadis Rasul. Tapi walau alam umur berapa tahun. Pokoknya semasa hidup Imam Hanbali mampu menghafal 1 juta hadis Rasul. Wajar lah ucapan kakek moyang ieu tah. 1 juta hadis Rasul dihafal ku Imam Hanbali. Hadis Rasul 1 juta hadis Rasul. Kurang tidur yang itu hiji poho bae. Ingat walau sin doang. Oke tubuh ilma walau bisin. Dan Imam Hanbali berhasil mengislamkan 20.000 Nasrani. Imam Hanbali berhasil mengislamkan 20.000 Nasrani. Ini pelopor luar biasanya. 20.000 Nasrani berhasil diislamkan ku Imam Hanbali. Bari Imam Hanbali geus wafat. Lain semasa hidup lain. Imam Hanbali bisa mengislamkan 20.000 Nasrani. Imam Hanbalinya sudah wafat. Tuh, ku sebab jenazah Imam Hanbali teh wangi. Jenazah Imam Hanbali. Enggeus mah jenazahna wangi. Loba anu nyolatkeun. Tak orang-orang Nasrani teh kebingungan, cuy, ulama Islam loba amat nu nyolatkeunna. Ditambah jenazahna wangi deui. Nah, orang-orang Nasrani tergiur. Akhirna 20.000 Nasrani ngedadak asup Islam. Tuh Imam Hanafi geus wafat. Enon Imam Hanbali geus wafat. Dasar loba anu nyolatkeun bari jenazahna ku Allah dibere wangi eta ngadadak 20.000 orang-orang Nasrani asup Islam serempak. Wafatnya Imam Hanbali dibunuh oleh Raja Ma'mun. Wafatnya Imam Hanbali dibunuh oleh Raja Ma'mun. Jadi maut syahidnya eta dibere bonus ku Allah maut syahid, terus jenazahna diwangikeun, loba nu nyolatkeun sampai 20.000 Nasrani asup Islam. Ma'mun. Imam Hanbali wafat dengan sebab dibunuh oleh Raja Ma'mun. Raja Ma'mun raja zolim.
Raja Ma'mun mempunyai paham Al-Quran bukan fakta, Al-Quran adalah fiksi. Itu pendapat Raja Ma'mun. Raja Ma'mun tak? Raja Ma'mun Islam, cuman pahamnya aneh. Raja Ma'mun berpaham Al-Quran fiksi, Al-Quran bukan fakta. Sok kabeh ulama waktu di zaman harita anu ngahukuman Al-Quran fakta dihukum. Yang menyatakan Al-Quran adalah fakta, Al-Quran bukan fiksi, maka ulama-ulama dihukum oleh Raja Ma'mun. Tadi antarana Imam Hanbali. Imam Hanbali menyatakan Al-Quran fakta, Al-Quran kalam qadim, Al-Quran bukan fiksi, bukan kalam hadis. Maka Raja Ma'mun teh dizolim. Imam Hanbali dizolim ku Raja Ma'mun sampai datang ka wafatna. Nah kejadiannya bareng jeung Imam Syafi'i. Jadi kan ulama-ulama diundang ku Raja Ma'mun. Nah sekabeh ulama teh diundang satu persatu diangsongkeun Al-Quran. Jadi mau cek bahasa orang mah sok ya Al-Quran teh fakta apa fiksi, kalam qadim apa kalam hadis. Maka Imam Syafi'i pintar. Imam Syafi'i teh geus mah bener, pintar Imam Syafi'i. Al-Quran ku Imam Syafi'i dicopot. Tah, Imam Syafi'i nyakelak kieu. Ini adalah fiksi, bukan fakta. Imam Syafi'i selamat udah di penjara. Imam Syafi'i menyatakan Al-Quran fiksi, bukan. Tuh Imam Syafi'i kieu leungeunna nunjuk kana leungeun. Ini adalah fiksi, bukan fakta. Maka Imam Syafi'i selamat. Selamat udah di penjara, udah disiksa. Giliran yang muridna Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Imam Hanbali diangsongkeun Al-Quran ku Raja Ma'mun. Hei Hanbali, coba katakan Al-Quran fiksi atau fakta? Jelas, kata Imam Hanbali, ini fakta bukan fiksi. Maka langsung Imam Hanbali dihukum sampai datang wafat. Kita berarti Raja Kos itu ayat tak? Sial Raja. Imam Hanafi, Imam Syafi'i mah pintar. Nyakal Al-Quran teh make leungeun kiri gitu tah. Ini adalah fiksi. Kaleungeun maksudna lain ka Al-Quran. Ini fiksi, bukan fakta. Selamat Imam Syafi'i mah. Bahkan diamplokan Imam Syafi'i mah. Raja Ma'mun. Oh bagus ya ulama kos kieu ya sepaham jeung saya. Balon. Ku ditipu ku Imam Syafi'i. Giliran tak Imam Hanbali di penjara Imam Hanbali mah. Sampai disiksa datang ke wafat. Orang nyokot sejarah para sahabat, nulis sejarah para sahabat kisotul, kisah aulia, kisah para sahabat. Sahabatnya nu ngadoa jadi wali. Sugan aya lelakon Abu Bakar Siddiq, ya Allah jadikanlah saya waliullah. Para sahabatnya nu ngadoa jadi wali. Tapi para sahabat kabeh ngadoa supaya jadi syuhada, orang yang mati syahid di dunia wal akhirah. Mantap deul Abu Bakar Siddiq mautna sebab dizolim. Umar bin Khattab mautna sebab dizolim. Beres salat subuh kan, Umar bin Khattab teh ditusuk. Utsman bin Affan mautna diracun. Sayyidina Ali mautna dimutilasi, dicacal. Jadi mereka teh ngadoana supaya jadi syuhada, orang yang mati syahid di dunia wal akhirah. Kameureun sarua ta Imam Hanbali ge ngadoa supaya jadi syuhada. Wallahu a'lam.